bin Yazid As-Sudai Al-Baghdadi qala hadatsana Yaqub bin Ishaq ya al-Hadrami qala hadatsana Syu'bah an Sufyan As-Sauri an Ali bin Al-Akmar an Abi Juhaifah sangka Abu Juhaifah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma anak-anak pun utawi ingsun fala akulu mongko ora mangan ingsun mutakian hale leangan. Jadi Rasulullah kalau makan enggak bersandar. Ini juga dipakai oleh table manner modern. Jadi termasuk etika makan di meja makan modern itu juga kalau ketika walaupun kursinya ada belakangnya ada itunya, ada sandarannya. Itu kalau makan jangan bersandar. Jadi begini. Jadi karena kalau bersandar tuh bisa banyak makanmu karena perutnya longgar. Jadi ini Rasulullah itu nggak pernah makan sambil bersandar walaupun di belakangnya ada sandarannya. Jadi duduk. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Ali bin Al-Akmar nahwahu ini sepadane hadis. Hadatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani qala hadatsana Ubadah bin Sulaiman an Hisham ibnu Urwah an ibnin li Ka'ab bin Malik an abihi an Ka'ab bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu iku dahar sapa Rasulullah makan bi asobihi kelan pira-pira drijine Rasulullah as-salasi kang telu wayal ka'uhunnalan nyemuti sapa Rasulullah ing asobe. Jadi menggunakan jari tiga ini dan kemudian setelah itu dijilati sama Rasulullah, dicemuti. Hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Al-Fadl bin Dukain qala hadatsana Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik krungu ingsun Anas bin Malik ing Anas bin Malik yaqulu hale ngendika utiya diaturi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin kelawan kurma. Rasulullah diaturi itu diberi dihidangkan kepada beliau kurma. Baro'atuhu mongko ningali ingsun kuwi Rasulullah yaqulu hale dahar sapa Rasulullah hale mangan sapa Rasulullah wa huwa hale tawi Rasulullah kumuk'in iku wong kang ngempet minal ju'i sangka lapar. Jadi perutnya itu enggak menunjukkan beliau itu orang kenyang gitu. Jadi kelihatan lapar sekali gitu. Karena ketika beliau diberi hidangan kurma itu perutnya kayak ditahan gitu. Babu maja fi idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab menerangkan mengenai idam. Idam itu apa? Lauk. Jadi ternyata zaman dulu sudah ada lauk. Lauk bahasa Jawanya apa? Iwak. Jadi iwake apa? Iwak. Itu lauknya ikan. Jadi orang Jawa ngarani lauk itu iwak. Iwakmu apa? Tempe. Iwakmu apa? Tahu. Jadi ya ada yang muni lawuh ono. Nek nggonmu apa lawuh? Bahasa Cirebon apa? Lauk ya, bahasa Indonesia lauk kan. Jadi kalau dalam bahasa makanan modern itu namanya side menu. Jadi ada main course, ada side menu. Main course itu makanan utamanya sego. Ya dengan lauknya. Ini menceritakan mengenai lauknya Rasulullah apa? Hadatsana Muhammad bin Sahal bin Askar Abdullah bin Abdurrahman qala ngendika sapa rawi loro. Hadatsana Yahya bin Hasan qala hadatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah dari istri beliau menceritakan mengenai lauknya Rasulullah apa? Ana Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala ngendika sapa Rasulullah nikmal idamu sebaik-baik lauk utawi sak bagus-baguse lawuh al-khallu iku coka. Orang dulu kalau makan menggunakan coka itu untuk lauk.
Yo nggak terbayang zaman sekarang. Wong coka zaman sekarang itu kan hanya penyedap, Pak. Ya kan? Kamu makan bakso dikasih coka itu penyedap. Kalau orang dulu itu lauknya coka. Qala Abdullah bin Abdurrahman fi hadisi ni'mal idamu awil udumu, sebaik-baik lauk awil udumu atau lauk al-khallu itu coka. Berarti ini sunnahnya makan coka. Makanya kamu kalau ke warung bakso itu baik kalau ada coka kasih itu. Niatnya ngikuti Rasulullah. Dapat pahala makan coka. Tapi kata orang Jawa katanya kalau kebanyakan coka itu ususnya metet, jadi ususnya itu rusak. Jadi anak kecil ditakut-takuti makan coka. Ya coka makan sedikit aja. Wong itu kecut kan, asem. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abul Ahwas an Simak ibnu Harb qala sami'tu Nu'man ibnu Bashir krungu ingsun an Nu'man bin Bashir ing Nu'man bin Bashir yaqulu hal ngendika alastum fi ta'amin wa syarabin masyitum ana ta ora ana sira fi ta'amin kuwi dalem panganan wa syarabin lan minuman masyitum selagine karep sira kabeh. Apakah kalian tidak pada makan dan minum sesuai kehendaknya? Lakot ra itu ningali ingsun Rasulullah sallallahu nabi aku ing nabiku ing nabine sira kabeh sallallahu alaihi wasallam wa may yajidulan ora nemu sapa Rasulullah minat dakli sangka kurma sing dakal wingi kan dibahas apa kurma yang buruk, kurma yang dagingnya tipis itu dakel. Ma ing perkara yang melakukan memenuhi kang ngebaki batnahu ing wetenge Rasulullah. Kalian makan minum sepuasnya. Kalian tahu Rasulullah itu makannya apa? Kurma yang buruk, yang dagingnya tipis, itu aja nggak mengenyangkan. Maksudnya jangan, ini sahabat Nu'man bin Bashir ini mengingatkan teman-temannya jangan berfoya-foya. Ingatlah Nabi kalian, makanya sederhana. Hanya kurma yang buruk. Hadatsana Hanad, hadatsana Waqi' an Sufyan, an Ayyub, an Abi Kilabah, an Zahdam al-Jurmi. Kala ngendika sapa Zahdam, kunna ana kita inda Abi Musa al-Asy'ari dalam ngersane Abi Musa al-Asy'ari. Fa utiya mongko den hidangkan apa bilahmin dengan daging, bilahmi dajajin kelawan daging ayam. Fatanaha tanah itu artinya dehem mungkin. Tanah hama itu menjauhi. Jadi ada mereka pas kumpul-kumpul dikasih hidangan daging ayam. Ada seorang laki-laki itu menghindar, menolak dia. Nggak suka ayam karena orang-orang sana itu sukanya kambing, ayam nggak suka dia. Pantanaha mongko ngadoi sapa rajulun wong lanang menal qaum sing qaum faqala mongko ngendika sapa Abu Musa al-Asy'ari malaka utawi apa to laka iku duwe sira kowe kenapa Tek ora gelem mangan. Faqala mongko jawab sapa rajul ini sak temene ingsun rae tuha iku ningali ingsun ha ing dajat tak kulu hale mangan sapa dajat syai'an ing suwiji-wiji natinan kang busuk. Fahalaftu Allah akulaha mongko sumpah ingsun Allah akulaha ingin ora mangan ingsun. Aku lihat ayam itu makan makanan kotoran. Akhirnya aku bersumpah gak mau makan ayam. Ya kan kalau dibandingkan dengan kambing kan ayam itu kan lebih menjijikkan. Nah. Kalau kambing makannya kan rumput bersih, daun. Nah ayam apa sebenarnya dipangan, tembelekmu barang ya dipangan. Itu ayam. Makanya ini orang ini nggak mau makan ayam dia gara-gara jijik. Kola udnu nanti kau sapa Abu Musa udnu ku nyerao sira utawa lon-lono sira aja ngono aja keras-keras.
Udunu artinya merendahkanlah. Fa ini mengko satemene ingsun roa itu meningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu halid dahar sapa Rasulullah lahmad dajajen ing daging ayam. Oh, berarti makan ayam dapat pahala. Karena Rasulullah makan ayam. Jangan seperti orang tadi yang dia sombong nggak mau makan ayam gara-gara jijik. Hadatsana Al-Fadl bin Sahal Al-Araj Al-Baghdadi. Qala hadatsana Ibrahim bin Abdurrahman ibnu Mahdi. An Ibrahim bin Umar bin Safinah. An abihi an jaddihi. Qala akal tumangan ingsun ma Rasulullah satane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahmahu baro ing daging apa? Daging manuk burung onta. Ubara itu juga termasuk hamamah. Ta'irun tawilul unuki fi mengkorihi tulun. Romadiul laun berwarna abu-abu. Syadidut tayron. Kalau terbang sangat kencang. Yaitu burung apa itu? Burungnya lehernya panjang. Kalau terbang sangat kencang. Yo burung bener mau burung apa? Burung onta. Beliau juga makan burung, berarti Rasulullah itu. Hadatsana Ali bin Hujr, qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub anil Qasim at-Tamimi. Qal an Zahdam al-Jarmi, qala kunna. Ngendika sapa Jadam kunna ana kita inda Abi Musa al-Asy'ari faqala. Monggo kala ngendika sapa Jahdam. Faqaddama mongko menghidangkan sapa Abu Musa atau amahu ing panganane Nabi Abu Musa. Faqaddama lan menghidangkan sapa Abu Musa fito amihi ing dalam makanan beliau lahmad dajajin ing daging ayam. Wa fil qaumilan iku ing dalam kaum rajulun utawi wong lanang min Bani Taim saka Bani Taim. Taimil Ahmar, Taimillahil Ahmar. Sangka Bani Taimillah. Ahmaru ya wong sing kulite abang, kanahu kaya-kaya sak temene rajul iku maulan iku budak sing merdeka. Kala fala madunu mongko ora gelem cerak sapa rajul. Fakola mongko ngendika sok lahu maring rajul sapa Musa, udenu nyerako sini. Nyerako sira. Fa ini mongko sak temene ingsun katro ayat kunus ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala ing mangan sapa Rasulullah minhu sangka dajat sangka ayam. Fakola mongko ngucap sapa rajul ini sak temene ingsun ro itu iku ningali ingsun ing dajat yakulu hale mangan sapa dajat sayan ing suci-wici karihan. Tapi kula niku ningali ayam niku mangan perkara sing menjijikkan. Faqadirtu mongko jijik ingsun ing ayam. Fakhalaftu mongko sumpah ingsun Allah tamahu yen ora mangan ingsun ing ayam abadan ing dalam selawase. Berarti apa? Boleh orang itu sumpah nggak makan hewan, boleh. Jadi saya sumpah nggak makan kepiting, itu boleh aja. Menghalalkan dirinya sendiri. Tapi nggak baik. Kalau itu tuh halal nggak baik. Jangan mengharamkan perkara yang halal. Saya sumpah nggak makan ayam. Boleh begitu, tapi nggak baik. Karena ayam itu aslinya halal. Hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nu'aim qala ngendika sapa rawi loro hadatsana Sufyan an Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Syam. Sangka wong lanang dari ahli Syam. Yukalu dingendikake lahu kedue rajul Atok sapa Atok an Abi Usaid sangka Abi Usaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulu mangano sira az-zaita ing minyak. Badahinulan minyak ana sira bihi kelawan zait. Fa innahu mengko sak temene zait. Maksudnya iku zait iku minyak apa? Minyak zaitun. Jadi Rasulullah itu memerintahkan makan minyak zaitun dan berminyakan minyak zaitun. Memang khasiatnya luar biasa minyak zaitun. Jadi
Saya merasakan sendiri waktu saya di sana itu, kalau pagi di dapur asrama itu makanya dikasih minyak zaitun. Itu kulit kita tuh harus bersih gitu. Walaupun nggak mandi, bersih kulitnya. Kemudian juga rambut kita tuh jadi klimis istilahnya. Orang sana kan kalau pagi itu makannya minyak zaitun, minum. Jadi minyak zaitun di sendok gitu, nggak di apa? Ya pokoknya minyak zaitun itu diminum. Kadang-kadang dicelupin roti dicelupkan minyak zaitun terus dimakan. Itu karena di sana panas udaranya. Kalau supaya kulit itu tahan, ya harus makan minyak zaitun. Dan ini zaitun itu termasuk tanaman surga. Kilo. Fainau mengasa teman zait iku min sajaratin sangka wit-witan mubarakatin kang diberkahi dari surga. Hadatsana Yahya bin Musa, qala hadatsana Abdur Razzaq. Mulane sekali-sekali ya pernah makan minum zaitun dan pernah minum minyak zaitun. Mengikuti Rasulullah gitu loh, dapat pahala. Mulane ngikuti Rasulullah itu yang enak-enak aja. Sing wangi-wangi tok bilahi perang. Wah medeni wong. Yang gini-gini ini dipelajari. Makannya apa? Rasulullah itu kambing ya, makan kambing, sekali-sekali ayam. Itu. Malah nggak ada mungkin Rasulullah makan tempe. Makanya di sana nggak ada tempe. Iya kan? Tapi kowe makan tempe terus karena terpaksa jadi ini. Hadatsana Yahya bin Musa, qala hadatsana Abdur Razzaq, qala hadatsana Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulu mangano sira azaita ing minyak zaitun, badahinu lan minyak ono sira bihi kelawan minyak zaitun. Fa innahu mongko satemene minyak zaitun iku min syajaratin dari pohon mubarakatin yang diberkahi. Qala Abu Isa ngendika sapa Abu Isa wa kana Abdur Razzaq yatoribu. Yatoribu iku apa? Itiraf artinya gonjang-ganjing. Artinya enggak stabil riwayatnya. Fi hadal hadis dalam hadis farubama asnatahu monggo ana kalane ngisnatake sapa Abdur Razzaq warubama arsalahu ana kalane ngirsalake. Ngirsalake ku apa jenenge? Ora ana sahabine. Hadatsana Al-Banji wa huwa Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad As-Sanji. Qala hadatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu sepadane hadis balam yatkur lan ora nutur sapa rawi fihi dalam hadis an Umar sangka Umar. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala ngendika sapa rawi loro. Hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala kana Nabi ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuk jibuhu iku nggawake kanjeng Nabi ad-duba'u apa duba. Duba iku anu apa jenenge? Labu air. Di sini nggak ada ya labu air kayaknya. Saya nggak pernah lihat di sini ada. Itu kalau bahasa Inggrisnya zucchini. Jadi kayak anu kayak apa? Kayak terong gitu, tapi warnanya hijau. Kalau labu kan bijinya besar-besar. Itu bijinya empuk kayak gambas loh. Aku ngarani malah mirip gambas. Dulu waktu saya kalau kita di Pakistan, kalau nyebutkan zucchini itu kita nyebutnya gambas Pakistan. Oyong Pakistan. Karena rasanya mirip oyong, persis oyong. Itu kalau dimasak kalau dimasak apa itu? Sayur yang ada itunya loh, yang ada apa? Santannya apa jenenge? Sayur apa yang santan itu? Wah enak sekali. Itu ternyata makanan favorit Rasulullah. Jadi apa? Labu air. Bahasa Inggrisnya zucchini. Coba lihat nanti di internet zucchini kayak apa. Ya kayak labu bentuknya, cuma bentuknya nggak terlalu besar. Segede timun gitu. Qadiyah atau diundang lahu li Rasulullah faja'al tu mengkodadake ingsun. Atatabau iku apa? Niti-niti atau mengintip ingsun
Fadauhu mongko nyeleh ingsun ing dubak bena yatihin dalam antarane ngarepe Rasulullah lima krana perkara alam kang ngerti ingsun annahu ing satemene Kanjeng Nabi ku yuhibbu demen sapa Rasulullah ing dubak. Khasiatnya itu dingin di badan. Karena itu apalagi itu sayur ini muncul kalau musim panas. Itu kalau dimasak dengan kuah itu enak sekali. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Hadatsana Hafs bin Ghiyas. An Ismail ibnu Abi Khalid. An Hakim ibnu Jabir an Nabihi. Qala dakhaltu mlebu ingsun ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu mongko ningali ingsun indahu dalam kersane Kanjeng Nabi dubaan ing labu air. Yukot tau kang diketok-ketok. Apa dubak? Fakultu mongko matur ingsun mahadza utawi apa to iku iki ya Rasulullah. Niku napa Kanjeng Nabi? Kala anu kathiru ngakeh-akeh ingsun bi kelawan dubak to amanah ing panganan kita. Kilo ben panganane akeh, tawai dubak ben barokah, ben berkah. Dagingnya sithik ora apa-apa sing penting sayure akeh. Kala Abu Isa wa Jabir wa hadza utawi iku wa ya hadza Jabir bin Tariq. Wa yuqal dingentikake Ibnu Abi Tariq bahwa utawi Ibnu Abi Tariq ora julun wong lanang min ashabi Rasulillah sangka sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala na'riful orang ngerteni ingsun lahu kedue Jabir illa hadza al hadisa. Kejaba iki hadis al wahidah kang siji. Wa Abu Khalid ismu Abu Is'arna Abu Khalid ku Sa'dun ku Sa'ad. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ishaq ibnu Abdullah bin Abi Thalhah annahu satamene Ishaq sami aku krungu Anas bin Malik ing Anas bin Malik yaqulu hale ngendika inna khayyatan satemene tukang jahit da aku ngundang sapa khayyat Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tu'amin makrana panganan sona akan gawe sapa khayyat ing to'am. Ada seorang tukang jahit mengundang Rasulullah untuk dahar-dahar makan-makan. Kala Anas yang dikasih Anas padahab tu mongko lunga ingsun ma'a Rasulillah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dalika tu'am maring mengkono panganan. Faqarraba mongko marekake sapa khayyat ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubzan ing roti min syairin saka gandum. Wa marokon lan dudoh fihi kang ing dalem marok dubaun utawi labu wa qadidun lan ya padha sayur qadid iku ndimo Qadid itu lahmun mujaffaf, dendeng, daging yang dijemur terus dimasak, berarti kan dendeng ya. Kalau nggak sapa Anas Faroe itu mau ningali Quran Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatabau iku milih sapa kanjeng Nabi aduba ing labu air hawale kos ata ing kiwa tengene piring. Falam azal mengorat leren-leren ingsun uhibbu demen ingsun aduba ing labu min yauma idzin sangka dinane. Sayyidina Anas akhirnya gara-gara Rasulullah itu seneng duba, seneng labu, akhirnya beliau mencintai labu juga. Ini karakternya para sahabat tuh gitu. Apa yang dicintai Rasulullah panganan, mereka semua cinta. Walaupun Raina. Ini ada kisah waktu saya di Saudi. Ada namanya buah zaitun tahu ya? Tadi kan minyak zaitun. Ada buah zaitun. Buah zaitun tuh gak enak. Kowe ora doyan kowe Imam. Rasane iku lengur pokoknya, lengur terus manis enggak manis, enggak ada manisnya. Kayak asid kayak apa gitu. Pokoknya
Kalau orang pertama kali makan buah zaitun tuh mesti nggak doyan. Kalau orang Indonesia loh ya. Tapi kita semua tahu buah zaitun kan di Quran ada, ya kan? Berarti ini buah zaitun ada. Banyak hadis menceritakan Rasulullah juga menyukai zaitun. Akan ceritain jemaah ibu-ibu, ini ada buah yang sangat dicintai Rasulullah dari surga. Makanya orang yang makan ini itu termasuk makan buah surga. Ibu-ibu dicoba, coba ibu-ibu nyoba ini pangani. Kalau ini dia matanya enak bu, enak jadi ini. Padahal itu rasanya raga-raga kalau pertama kali. Ya karena itu mencintai Rasulullah. Jadi buah zaitun tuh anak-anak mahasiswa kalau ngerjain jemaah haji itu gitu. Kon makan buah zaitun. Padahal itu orang biasa. Tapi kalau sudah biasa, ketagihan. Kayak kita udah lama biasa makan tiap pagi dikasih buah zaitun makan itu terpaksa. Lama-lama enak. Ya kayak kue rokok itu. Asalnya enak wato-wato sesuai ya ketagihan. Jadi mau Hadatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamatu bin Shu'aib wa Salamatu bin Syabib wa Mahmud ibnu Ghailan qalu hadatsana Abu Usama an Hisham ibnu Urwah an Nabihi an Aisyah sanggo Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah kana ana sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu iku demen sapa Rasulullah al halwa ing manisan wal asal lan madu. Halwan itu manisan. Yo zaman sekarang permen itu makanan yang manis. Ini termasuk yang disukai Rasulullah. Hadatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala hadatsana Al-Hajjaj bin Muhammad qala Ibnu Jurayj akhbaroni Muhammad bin Yusuf anna Atha ibnu Yasar akhbarahu ngabari sapa Atha ing Muhammad anak Ummu Salamah satene Siti Ummu Salamah akhbarat ngabari sapa Ummu Salamah ing Atha ana satemene Ummu Salamah korrobat iku markake. Artinya korrobat itu artinya menghidangkan. Ila Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamban ing apa? Jamban itu artinya sisi apa? Kentol. Jadi daging kambing yang di bawahnya lututnya itu namanya jambun. Maswiyan sing dibakar. Fakala mongko dahar sapa kanjeng Nabi minhu sangka jamban. Sumaka mongko nuli jumeneng sapa Rasulullah ila salat maring salat. Wa ma tawaddu'an ora wudu sapa kanjeng Nabi. Ini ada pendapat fikih yang mengatakan orang yang habis makan kambing itu wudu kalau mau salat. Tapi hadis ini membantah itu, bahwa Rasulullah tuh makan apa? Pupu ya, apa? Kentol wedus. Makanya termasuk makanan yang disukai Rasulullah itu dari kambing itu adalah bukan pahanya. Kalau paha kan lutut ke atas, itu paha. Kalau ini lutut ke bawah. Itu kalau dimasak empuk, baik, wah enaknya luar biasa. Apalagi digulai. Wah, luar biasa itu. Mungkin sekali makanya Rasulullah suka. Kau tahu ya karena istri beliau Ummu Salamah itu menghidangkan itu, berarti kan beliau suka. Siapa yang tahu kesukaan Rasulullah? Ya istrinya. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Sulaiman ibnu Ziyad an Abdullah ibnu Haris qala akal namangan kita ma'a Rasulullah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwaan ing siwa itu artinya daging yang dibakar. Syawa artinya kan maswi artinya dibakar. Siwa berarti barbecue nih cara saiki. Yo cara saiki sate. Cara bahasa Indonesia ini sate.
Karena kita tuh hanya sate kan kalau dibakar kan, jarang yang lainnya. Kalau orang Arab macam-macam, ada yang kambing guling, ada yang apa itu macam-macam namanya. Tapi kalau kita yang dibakar tuh ya hanya sate. Itu bahasa Arabnya siwaan, dari maswi, dibakar. Fil masjid, dalam masjid. Malah Rasulullah makan sate di masjid. Ini menunjukkan boleh makan di masjid. Hadatsana Mahmud bin Ghailan, tapi ya maksudnya tuh boleh makan tapi dibersihkan gitu loh. Jangan makan di masjid terus kotor, enggak dibersihkan. Hadatsana yo jangan di tengah masjid ah. Di itunya loh, di emperannya, di terasnya boleh. Qala hadatsana Waqi' hadatsana Mis'ar an Nabi Sokhra Jami ibn Sidat, ya Jami ibn Sidat. Al-Mughirah ibn Abdullah, Al-Mughirah ibn Syu'bah. Qala diftu mertamu ingsun ma Rasulullah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata lailatin, dalam satu malam. Fautia mongko diaturi sapa Rasulullah bijambin kelawan mau pentol wedhus maswiyen kang dibakar. Suma khoda mongko njupuk sapa Kanjeng Nabi asyurata ing peso. Faja'ala mongko dadekake sapa Kanjeng Nabi yahuzu iku ngetok sapa Kanjeng Nabi. Fakhazza mongko ngetok sapa Kanjeng Nabi li kedua ingsun. Jadi Kanjeng Nabi yang beliau sendiri yang motong itu dagingnya. Ini sifat terpuji beliau, walaupun beliau itu seorang yang memimpinnya. Pertamu itu malah beliau yang apa? Memotongkan teman-temannya daging tadi. Qala faja'a Bilal mongko teka sapa Bilal yu dinuhu. Ngadani sapa Bilal ing Kanjeng Nabi bis salati kelawan salat. Fal kau mongko nyelehake sapa Kanjeng Nabi syukrata ing pisau. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi malahu mau taya potolah kedue Bilal taribat berlumuran debu yadahu apa tangane Bilal. Maksudnya beruntunglah Bilal. Wakal ana apa syaribu apa jenggote Bilal iku pot wafa wis dawa. Faqala mau ngendika sapa Kanjeng Nabi lalu maring Bilal, aku suhulaka ala siwaka. Ala siwakin. Aku sing ngetok ingsun laka kedue sira. Bu ing laka kedue sira ala siwakin ing atase siwak. Au kusahu atau ngetok sirahu ing syufrah mau maksudnya apa toh pisau atau alat mau ala siwaken ing atase siwak. Maksudnya beliau ketika Bilal adzan langsung pisaunya diletakkan. Ini juga menunjukkan pas kita megang pisau kalau adzan yang baik itu diselehno sik. Cara orang Jawa dari ini mboten nek kepenges engko. Apa? Karena pada saat adzan tuh ya tadi itu setan pada lewari. Kadang-kadang ganggu kita. Makanya ketika ada adzan tuh hentikan semua aktivitas, apalagi yang aktivitas yang berbahaya memegang pisau. Hadatsana Wasil bin Abdul A'la qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zar'ah an Abi Hurairah qala utia diaturi sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin kelawan daging farufi'a mongko diangkat ilahi maring Kanjeng Nabi adira apa dira ku sak lengkep
Sapa sak kilan. Sapa sak lengan bener. Lengene wedhus. Wa kana kan ana apa dira iku tujibu iku mengagumkan sapa Rasul apa namanya? Kuwe Kanjeng Nabi. Bener iku sama. Kentole wedhus iku dira. Beliau suka mencukai. Mulai ini termasuk makanan yang disukai Rasulullah tuh kentol wedhus. Bukan pahanya, paha yang bawah. Kan ada nek cor ayam kan ono paha atas, paha bawah. Ini paha bawah. Itu paling enak sekali. Apalagi kalau dimasak yang empuk gitu, berminyak dia dagingnya itu. Fana hasa mongko nyokot sapa Kanjeng Nabi. Minha sangka zira'mu. Nah, saya katanya menggigit dengan gigi. Makanya dipegangi tulangnya begini, terus digigit itu kan, dagingnya itu enak sekali. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Dawud an Juhair ibn Yani ibnu Muhammad an Abi Ishaq an Sa'ad bin Iyad an Ibnu Mas'ud qala sangka Ibnu Mas'ud qala kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuk jibu iku gawokake kowe Kanjeng Nabi adira apa dira lengan kambing kala wasuma lan di paringi racun apa vidira dalam dira bakanal nengono sapa Kanjeng Nabi arep ningali sapa Kanjeng Nabi anal Yahuda sak temene wong Yahudi samu iku ngeracun sapa Yahudi ing dira. Jadi pernah Rasulullah diundang wong Yahudi itu dari kambing segitu tuh yang dikasih racun yang apanya yang tadi itu kentole karena mereka tahu Rasulullah itu yang disukai itu makanya dikasih racun itu akhirnya kena racun itu Rasulullah tapi sembuh dilindungi sama malaikat. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Abban bin Yazid an Qatadah an Syahr bin Khawshab an Nabi Ubaidah qala tabaqtu masa ingsun Nabi maring krana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kidron ing sak kendil waqt kanal wis ana sapa Kanjeng Nabi yujibu iku nggawoki kowe Kanjeng Nabi adira apa mau kentole wedhus para waktu mau ngaturi ingsun kowe Kanjeng Nabi adira ing kentole wedhus semakola mau ngendika sapa Kanjeng Nabi nawilni wae ana ingsun wae ana sira ni ingsun adira ing kentol panawal tuh mau ngaturi ingsun ing Kanjeng Nabi semakola mau ngendika sapa Kanjeng Nabi nawilni pareng ana sira ni ingsun adira ing kentole wedhus fakultu mongko matur ingsun ya Rasulullah wa Rasulullah kam lisyati min darain kam bakam lan pira iku pira lisati kedue lisati iku kedue wedhus min dirain sangka kentol dia njaluk dira njaluk njaluk kentole didahar jaluk neh wis papat wis saya njaluk meneh lho Kanjeng Nabi wedhus niku sikile pinten guyon iki sapa sahabat Abu Ubaidah faqala mengendika sapa Kanjeng Nabi waladi nafsi waladi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadihi ing dalam tangane zat lau sakatta lamun meneng sira ana awal tani yakti maringi sironi ingsun lengen mada auto selagine njaluk ingsun kowe malah ngomong ngono jane kowe meneng ae ngebuweki metu dhewe diroke ketika Kanjeng Nabi kaya Kanjeng Nabi ku punya mukjizat kalau memberi makanan itu enggak habis. Iki termasuk iki. Kowe mau orang ngomong ngono, iku metu kentole meneh wedhuse walaupun entek. Sing ono sahabat itu. Jadi Rasulullah itu menyadari beliau punya mukjizat. Hadatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala hadatsana Yahya bin Abbad
an Fulaih bin Sulaiman qala hadatsani rajulun min Bani Abbad yuqalu lahu Abdul Wahhab ibnu Yahya bin Abbad an Abdullah bin Zubair an Aisyah sangko Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah maka ora ana adirau apa kentole wedhus apa iku luwih demen apa lami iku luwih demen-demene daging ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin nahur tapi tawi kanjeng Nabi kana ana iku ana sapa kanjeng Nabi layat jitu Quranmu. Sapa kanjeng Nabi Allah maing laham illa hiban kejaba hiban mungkin ku artine apa krana ilah giban kejaba kadang-kadang. Giban ku artine enggak sering. Wa kana ana sapa kanjeng Nabi ya jalu iku ngagi-ngagi sapa kanjeng Nabi ilaiha maring dira. Dan ha krana sak temene dira iku ajalu wae iku luwih cepete dira nudjan apane matenge. Kenapa Rasulullah kok suka dira? Karena beliau tuh jarang makan daging. Nah, ketika ada daging yang paling cepat dimasak itu mau gentole wedhus. Makanya beliau menyukai itu. Ini alasannya Siti Aisyah menceritakan kenapa Rasulullah kok suka betis wedhus tadi itu. Sehingga itu menjadi makanan favorit Rasulullah. Ya kita juga, mulane kowe nek ana wedhus kon milih iku sembol ngisor. Hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Mis'ar qala sami'tu syaikhan min fahmin sangga qabilah fahm qala ngendika sami'tu krungu ingsun Abdullah bin Ja'far ing Abdullah bin Ja'far yaqulu hal ngendika sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sapa Rasulullah inna atiyabal lahmi sak temene bagus-bagus daging iku lahmu dhuhri iku daging geger. Nah ini berarti tapi beliau enggak hanya menceritakan daging yang paling baik itu daging punggung. Berarti apa itu? Iga berarti ya. Hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Zaid bin Hubab an Abdullah bin Muammal an Ibnu Abi Mulaika an Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah ana Nabi satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala iku ngendika sapa kanjeng Nabi nikmal idamu tapi sebaik-baiknya lauk al-khallu itu coka. Qala hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Bakar bin Abbas bin Ayash an Sabit bin Abi Hamzah al-Thumani an Syabi an Umihani qala takhala berbuala yang saya ingsun an Nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi ainda ki ana ta iku ing atase ing dalem ngersane sira syai'un utawi suwi-wiji fakultu mongko matur ingsun la boten kanjeng Nabi illa khubzun kejaba roti abisun kang garing wa khallonan coka faqala mengendika sapa kanjeng Nabi hati nekakno sira ma'ak faru baitun ma'ak faro ora bakal fakir baitun apa omah min udumin sangka ma'ak faro ding ma'ak faro ora ana kang luwih butuh baitun apa mamin udumin sangka lauk fihi ing dalem bait al khallu apa fihi kang ing dalem bait al khallu apa coka. Jadi ini rumah yang ada cukanya insya Allah nggak akan fakir. Nah ini rahasianya, mulai setiap rumah harus punya cuka. Nggak bakal sepi rumah yang di dalamnya ada cuka. Orang yang mengartikan begitu, berarti rumahnya akan rapi. Berarti ini kesunahan menyimpan cuka.
Hadatsana Muhammad bin Al-Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Murrah Al-Hamdani an Abi Musa Al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyah utawi keutamaane Siti Aisyah ala nisa ing atase pira-pira wong perempuan iku kafadli sarid kaya kautamaane sarid iku bubur sarit itu bubur yang dicampur antara gandum sama daging sama itu sarit. Ala sairi to'am ngatasi sekarine pira-pira panganan. Jadi dudoe daging terus dilebokno ning roti terus digawe bubur. Itu namanya sarit. Ya berarti apa itu? Ya bubur sarit. Makanan yang lezat pada zaman itu. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Shalih an Nabihi. Nabi Hurairah sangka Abu Hurairah satemene Abu Hurairah aku ningali sapa Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadu ahli wudu sapa Rasulullah min akli sauren akid sangka dahar saur akid. Apa itu sauren akid itu? Sangka keju ya. Akid itu keju sing kecut. Saur itu yang sudah dipotong-potong. Keju kecut yang sudah dipotong-potong. Itu beliau wudu. Kalau habis makan keju. Semaru ahu mengonol ningali sapa Abu Hurairah ing Rasulullah akalah ledar sapa Rasulullah min katifi satin sangka lembange wedhus summa sholat mengumpuli sholat sapa kanjeng Nabi walam yatawaddo lan ora wudu sapa kanjeng Nabi. Ini madzhab kita makan daging termasuk kambing enggak disunahkan wudu, enggak membatalkan wudu. Jadi enggak apa-apa. Bernyate terus sholat ora apa-apa, rasa wudu. Asal enggak batal. Hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Wa'il bin Dawud an abnihi wa Bakar bin Wa'il an Zuhri an Anas bin Malik qala ulama bikin pesta walimah sapa Rasulullah sallam ala Sofia ing atase Sofia pitamren kelawan kurma wasawiken lan bubur sawik. Sofia itu istri beliau. Ketika pesta pernikahan itu menggunakan kurma dan bubur sawik pestanya. Nama bubur itu. Jadi itu dibuat dari gandum terus ditaruh di kulit. Itu namanya bubur sawik. Hadatsana Husain bin Muhammad Al-Basri qala hadatsana Al-Fudail ibnu Sulaiman qala hadatsani Faidun maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi maula Rasulullah yaitu budak sing diperdekakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadatsani Ubaidullah bin Ali an jaddatihi Salma Anal Hasan satamane Hasan bin Ali babna Abbas lan Ibnu Abbas babna Ja'far lan Ibnu Ja'far atau haiku nekani sapa wong telu mau hae jaddah Salma faqalu ngopo ngucap sapa wong telu mau lah maring Salma isnai gawe sira lan maring kita to amane panganan lima saka perkara kana kang ana
apa to'am iku yuk jibu ku nggawokake apa to'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk kebiasaannya para sahabat dan anak-anak zaman sahabat itu, cucu-cucu Rasulullah itu datang ke orang-orang yang dulunya itu dekat Rasulullah, minta makan, minta dimasakkan makanan yang kesukaan Rasulullah. Bayu sinulan bagusake sapa Kanjeng Nabi akhlak sing mangan panganan fakolat ngendika sapa Salma, ya bunayya wahai anakku, la tastahihi al yaum, la tastahi, aja padha apa istilah itu artinya apa? Gerangsang itu loh, ngeleh. Ojo podo penasaran sira kabeh yang pangaran alih manjal niki. Kola bala. Kola ngendika sapa? Sayyidina Hasan ya. Bala iya isnai gawe sira nang kita fakola. Kola ngendika sapa rawi fakomat mongko tumandang sapa Salma. Fa khodat mongko jupuk sapa Salma sayan sing cici min syair atau gandum. Fatohanat hu mongko deplok sapa Salma. Semaja alat hu mongko dadiake sapa Salma hu ing gandum fi kidrin ing dalam kendil. Wasobat lan ngesokake sapa Salma alaihi ngatasé syair mau sayane suci-suci min zaitin sangka minyak wadakot lan apa jenenge deplok sapa Salma alfulfula ing lombok watawabilalan rempah-rempah kita wabil iki faqarabathu mongko marakake sapa Salma hu ing panganan ilahi maring wong telu mau fakolat mau ngendika sapa Salma hadza utawi iku mimaso perkara kana kang ana apa mak yuk jibu gawokake apa mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayuk sinulan bagusake sapa Rasulullah aklahu ing panganane ing mangan perkara mau berarti diwehi bumbu karo lombok. Berarti iki sambel itu termasuk kesukaan Rasulullah. Jangan dikira nggak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah nggak suka sambel, ternyata ada ini dalilnya. Jadi Rasulullah suka sambel dan rempah-rempah. Bahasane iku apa jenenge? Cara saiki apa nek cara kene? Apa kunyit terus apa iku laos. Pemenah iku kencur bahasane iku tawabil bumbu. Hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan anil Aswad bin Qais an Nubaihin al-Anazi an Jabir bin Abdullah qala atana nakoni nang ingsun Nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina ing dalem omah kita. Suatu hari Rasulullah berkunjung ke rumahnya Jabir. Fadzabahna moko nyembelih kita lahu peti Rasulullah syatan ing wedhus siji faqala ngendika sapa kanjeng Nabi kanahum kaya-kaya satemene wong akeh ku alimu. Padha ngerti sapa akeh ana satemene kita. Nuhibbu iku demen sapa kita Allah maing daging. Wabil hadis lan dalam hadis kisah utawi kisah. Ini kisahnya Jabir ini dia itu perang Khandaq nih. Rasulullah tuh kasihan. Dia melihat Rasulullah kasihan. Tiap malam, tiap siang kerja menggali parit itu sampai lelah tuh beliau. Mangane sithik tok. Terus Sayyidina Jabir iki ngomong karo bojone, bilang sama istrinya, "Dek, saya lihat Rasulullah tuh gak tega. Kerja dari pagi itu ikut menggali parit sampai malam. Gimana kalau kita undang beliau makan?" Akhirnya istrinya tuh setuju. Dipotonglah seekor kambing sama dimasakkan sama si istrinya. Tapi ini kambingnya kecil loh, Mas. Kamu kalau bilang sama Rasulullah, bisik-bisik. Rasulullah diaturi dahar, dimohon datang ke rumah makan, tapi jangan banyak-banyak, 5 orang aja Rasulullah. Yo, Rasulullah ya. Boso sedang kandhani bojomu. Pokoknya masak, jangan diturunkan itu kendilnya sampai saya datang. Rasulullah katakan begitu. Akhirnya Jabir betul sama istrinya, "Adik, kata Rasulullah kamu suruh masak ini kambing sama nasi-nasinya dan lain-lain itu, tapi jangan diturunkan dari api sebelum Rasulullah datang."
Jadi biar beliau yang menurunkan. Betul lah. Ya wes kondo Mas. Aja kakek wong yo aku sebenarnya. Bisi-bisi Rasulullah suruh bawa 5 orang. Tahu-tahu apa yang terjadi, Rasulullah tuh keluar dari tenda mengumumkan pengumuman ada undangan makan malam di rumahnya Jabir. Itu orang 1000 datang. Orang 1000 datang ke rumahnya Jabir. Begitu gemeruduk datang istrinya Jabir cepoplokan. Gemetar dia, kakinya sakit semua. Memarahi suaminya, kamu dibilangin, suruh Mbak bilang sama Rasulullah datang 5 orang aja kok. Itu satu-satu pasukan datang semua gimana? Loh, sudah saya bilang kok Dek. Tadi saya sudah bilang sama Rasulullah jangan bawa banyak-banyak orang nih. Ternyata semua diundang datang semua. Bar jadi deh. Ini makanan cuma untuk 5 orang. Kata Rasulullah datang ke situ, ini kisahnya hadis ini. Mana pangananmu? Bir Jabir. Ikut nih kompor Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi jigo diangkat. Tong diundang para sahabat. Ayo baris. Suruh baris dengan kambing satu tadi kan. Suruh bawa piringnya masing-masing. Dikasih sama Rasulullah. 1, 2, terus dikasih lauk sama cara saya ya sego. Lauk sama sego. Terus urut 1000 orang itu dapat semua. Kenyang semua. Terus Rasulullah sama rombongan VIP orang 5 tadi Dar, Abu Bakar, Sayyidina Umar yang sahabat-sahabat besar itu makan di ruangan Sayyidina Jabir. Bareng ngono terus Rasulullah pamitan. Jabir, alhamdulillah makanan barokah. Alhamdulillah ke sisa kowe karo bojomu bisa utuh. Masih utuh. Satu kendil sama kambingnya tadi suruh makan istrinya sama Jabir. Ini mukjizatnya Rasulullah. Jadi bisa mengeluarkan makanan muncul dari kendil itu cukup, asalnya 5 orang bisa cukup sampai 1000 orang satu pasukan. Ini kisahnya ini hadis tadi itu. Makanya ini wafihi kisah itu artinya hadis ini diperpendek. Aslinya kisahnya panjang. Hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Annahu satamani Muhammad Abdullah ding iku sami aku rumu Jabir qala Sufyan ngendika sapa Sufyan wa hadatsana Muhammad bin Al-Munkadir qala an Jabir qala kharaja metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana halu tawi sertane Rasulullah fatakhala mangko mlebu sapa Rasulullah ala imra'atin ing atase wong wedok min ansor sangka ansor minal ansori sangka sahabat ansor fatabahat mung nyembelih sapa imro'ah lahu kedua Rasulullah syatan ing wedhus fakala mongko dahar sapa Kanjeng Nabi minha sangka syat wa atadhulan nekani sapa perempuan ing Kanjeng Nabi bikinain kelawan sak wadah min rutobin sangka kurma nyadam fakala mongko dahar sapa Kanjeng Nabi minhu sangka entok sumata doa mengunuri wudu sapa Kanjeng Nabi adzuhur li dhuhri karena salat zuhur wa sholalan salat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam suman sarafa mengunuri miyas sapa Kanjeng Nabi pulang fatadhu mongko nekane sapa wedok mau biulalatin kelawan sisone min ulalati syat sapa sisane iki wedhus fakala mongko dahar sapa Kanjeng Nabi summa sholat mengundur salat sapa Kanjeng Nabi al asra ing asar walam yatawaddo lan ora wudu sapa Kanjeng Nabi. Jadi maksudnya ulalah itu tadi kan diwehi wedhus siji ya didahar Rasulullah wis mulai terus disusulno karo wong wedok mau diwehi maneh. Berarti ini menunjukkan kowe nek ngundang wong dahar makanan di rumahmu itu walaupun sudah makan-makan kowe nek mulai diaturi. Berkat itu berkat. Kayak wong kene itu kan kalau kamu buah kan mesti daharan kan? Tapi kan pulang tetap dikasih berkata ternyata itu sunnah. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat juga begitu kalau mengundang Rasulullah wis dahar tapi mulai dijawani. Hadatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri qala hadatsana Yunus bin Muhammad qala hadatsana Fuleh bin Sulaiman an Utsman ibnu Abdurrahman an Yaqub ibnu Abi Yaqub an Umil Munzir qalat dakhala mlebu ala yang atase ingsun Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamahulan iku sertane Rasulullah Ali utawi Sayyidina Ali walana lan iku kedue kita
dawalin utawi dawalun ning walane kudu sira walana iku kudu kita dawa liyon ngono lho. Nekane dawalin tapi nek ngene satu sekolah ini ku dawaliyun. Daliyah al-idku minan nakhlah. Jadi apa? Kurma muda yang dipotong, diunduh, terus digantung. Itu dawali namanya. Kalau sudah sudah empuk dimakan. Jadi ini jenis kurma. Malah kotor kang digantungake kolat ngendika sapa wong wedok. Fajala mongko dadiake sapa Rasulullah sallallahu yakulu iku mangan sapa Rasulullah. Wa aliyun lan ali ma'ahu serta Rasulullah yakulu hale mangan sapa Sayyidina Ali. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li aliyin maring Ali. Mah ya Ali, mah lon ya Ali. Fa innaka mongko sak temene sira naqihun iku lagi waras. Kolat Sayyidina Ali mangan buahnya terus dilarang sama Rasulullah, jaga akeh, jangan banyak-banyak makannya. Kamu tuh baru sembuh. Ini mungkin Sayyidina Ali habis sembuh, habis sakit. Nakihun artinya marui nek cara wong Jawa, laki waras. Kolat ngendika sapa wedok fajala samangka linggi Ali sapa Sayyidina Ali wan Nabi hale utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul dar sapa Kanjeng Nabi. Kolat mongko ngendika sapa wedok yaiku Ummul Mundir. Fajal tu mongko dadiake ingsun lahu mare wong telu silkon ing apa silkon iku. Anna betul masyhur wa syairon li'annahu nafi'un. Silkon itu jenis tumbuhan yang mirip dengan gandum, ya mungkin kacang-kacangan. Wa syairon gandum. Faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li aliyan maring Sayyidina Ali. Min hadza sangka iki fasib mongko apa mangano sira. Asib artine asub ngenani berarti makan. Mongko mangano sira. Fa inna hadza monggo sak temene iki ku aufakul wis cocok lah kedue sira. Iki lho panganan kan ono daging ono. Apa mau panganan yang terbuat dari gandum, berarti bubur. Ternyata Sayyidina Ali habis sakit disuruh makan itu. Berarti apa ini? Kalau orang habis sakit itu makannya jangan makanan yang keras-keras, tapi yang lembut, yang kira-kira enggak sakit perut. Hadatsana Mahmud bin Wailan, qala hadatsana Bishr bin Yusari, an Sufyan, an Talhah bin Yahya, an Aisyah binti Talhah, an Aisyah sangko Aisyah ummul mukminin. Qalat ngendika sapa Aisyah kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yatini kun nekani sapa Kanjeng Nabi ning ingsun. Fayaqulu monggo ngendika sapa Kanjeng Nabi indaki ora ta iku ing dalem ngersane sira. Wadaun utawi sarapan. Faqulu monggo matur ingsun la mboten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kadang-kadang kata Sayyidina Aisyah pagi-pagi datang ke rumah tanya sarapan. Aisyah kowe duwe apa? Kamu punya apa? Wah, mboten gadah napa-napa ya Kanjeng Nabi. Fayaqulu mau ngendika sapa Kanjeng Nabi ini sak temene ingsun shaimun iku poso. Nah ini menunjukkan bahwa niat puasa sunnah itu boleh di siang hari. Karena Rasulullah kan tadi kan cari sarapan nggak ada, terus puasa. Berarti kan beliau malamnya belum puasa. Baru pagi itu karena nggak menemukan sarapan di rumahnya Siti Aisyah, akhirnya beliau puasa. Ini menjadi hukum bahwa puasa sunnah itu boleh dimulai siang hari, nggak harus sahur. Tetapi para ulama mengatakan puasa wajib kayak Ramadan nggak bisa. Kalau kamu malam belum niat, nggak sah puasanya.
Itu bedanya puasa sunnah sama puasa wajib. Karena ini pagi, waktunya kan pagi di kajian Nabi, Rasulullah minta sarapan. Makanya para ulama mengatakan niatnya puasa siang itu sampai duhur. Kalau sudah sore nggak bisa. Jadi sampai duhur kamu masih bisa niat puasa. Kalau puasa sunnah. Fatani mengkodok sapa kanjeng Nabi nek ingsun yauman ing dalem siji dina fakultu mongko matur ingsun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna usah temene kelakuan diat iku den paring hadiah lan maring kita hadiah atau apa hadiah kola. Ngendika sapa kanjeng Nabi wa mahya. Utawi apa to hiya iku hadiah untuk haisun. Panganan. Iku hais iku kurma dicampur karo keju dicampur karo gajeh. Itu jenenge hais. Ya apa namanya? Kayak bolu ah. Kayak kue gitu. Kue manis. Kola ama ini apapun utawi ingsun iku asbahtu kuwus manjing ingsun. Terus manjing esok ingsun soiman hal yang kang poso. Kola ngendika sapa Aisyah. Ngendika sapa Aisyah makala mengutui dahar sapa kanjeng Nabi. Suatu hari beliau ngomong, aku poso kok Aisyah. Tapi kanjeng Nabi niki wonten anu kula diaturi tiyang hais niki. Cara saiki ngono ya donat ta apa kue. Ternyata Rasulullah membatalkan puasanya. Ini menunjukkan bahwa kalau kamu puasa sunnah kok dikasih makanan orang, itu lebih baik menghormati orang itu, membatalkan puasanya. Gue nih puasa sunnah, ojo malah gaya kalau umam. Gue tahu aku poso, benci kira wong poso jadi. Jadi apalagi kalau yang yang nawarin itu cewek, gengsi dong kalau nggak puasa. Mau Senin orang poso, ngomong poso. Aku lagi puasa Senin dong katanya. Wih, anak ini rajinnya katanya. Enggak begitu kalau Rasulullah. Kalau memang lagi puasa kok dikasih hidangan, dibatalkan puasanya. Enggak apa-apa menghormati yang ngasih makan. Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman, qala hadatsana Amr bin Hafiz bin Iyas, qala hadatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami, an Yazid ibnu Abi Umayyah al-A'war, an Yusuf ibnu Abdullah bin Salam, qala ra'aitu ningali ingsun an-nabiy ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akhoda ingkang jigo sapa kanjeng Nabi kisrotan ing kisrot artinya sak potong min khubzi syair sangka roti gandum fawadha mongko nyaleh sapa kanjeng Nabi alaihi ing atase kisra tamrotan ing sak kurma. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi wa hadhihi utawi iki iku idamu hadhihi iku lawoe iki wa akala dar sapa kanjeng Nabi mangan roti menggunakan lauk kurma. Itu Rasulullah ya, selai kalau zaman sekarang ada selai kurma ada kok. Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin Awam an Humaid an Anas sanga Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa kanjeng sapa Rasulullah yuk jibu iku nggawake kanjeng Nabi as-saflu. Dia iku kurma sing muwateng. Iku asawlu. Atau as-suflu deh. As-suflu iki ana sing ngarani bubur sing sisa. Dia mengatakan begitu. Dia mengatakan makanan yang paling matang. Yang dojun itu artinya matang betul. Dia mengatakan sarit. Bubur tadi bubur sarit. Daging sama gandum. Maksudnya suful itu artinya sisa itu artinya makanan yang paling tersisa dari piring. Kamu kan makan ketika kamu udah makan banyak itu kan ada yang sisa yang terakhir itu dari piring.
Itu kebanyakan orang kan malah dibuang. Udah kenyang soalnya. Kalau Rasulullah malah enggak, yang dicintai yang itu. Karena kata Rasulullah, makanan yang terakhir itu yang barokah. Ini berarti apa? Ajaran kue nek juga nek makanan di piring itu jangan banyak-banyak. Ojo kayak Gunung Muria itu. Piringnya cilik tapi nasinya sak gunung. Lauknya apalagi kalau ada pesta itu. Apa jenenge? Penasaran karena mungkin lapar, mau ambil nasi sak gunung, lauknya sak gunung. Begitu makan separuh udah gak kuat. Nggak seperti itu Rasulullah itu. Jadi ukurlah perutmu kalau makan itu. Lapor juga agak kalau kau juga sini kau nambah, ya kan? Lebih baik kamu makan ambil satu piring setengah piring nambah lagi nggak apa-apa daripada kamu ambil satu gunung piringnya penuh tapi nggak habis. Ini Rasulullah itu asaflu itu artinya yakni mabakia minat to'am, perkara yang sisa dari makanan di piring itu terakhir, berarti makanan yang terakhir itu yang disukai Rasulullah karena di situ ada barokahnya. Yang kedua berarti apa? Nek makan di piring itu habiskan, ya. Jangan suka menyisakan makanan. Sopo kon mangan sisamu. Koyok wong top wae. Koyok keramat ae punya sisa di rebutan. Makan habiskan, jangan gayane disisakan. Termasuk kalau minum dihabiskan. Jadi jangan biasakan menyisakan makanan di piring itu. Walaupun jadi orang Jawa, nembok tanah PTE mati, orang PTE, ayamnya nggak bagian, ya untuk sisa ayam. Tapi sebaik-baiknya makanan itu yang pas. Artinya kalau kamu ngambil satu piring ya habiskan. Jangan suka menyisakan makanan, membuang-buang makanan sisa. Ya kalau dimakan, kalau nggak makan kan dibuang, sayang itu. Termasuk Gus Yaki pernah mengkritik Caca Pondok itu loh, juga ngambil apa? Tapsi loh, mangan tapi kan juga waki-waki orang tek anggar ditinggali. Beliau pernah ngeluh itu gimana itu orang juga sak cukupnya nggak ngambil secukupnya, makan ngambil secukupnya, yang penting habis. Ngono mam ya. Nah ini sampai di sini kita malam ini kisah bagaimana makanan Rasulullah dan bagaimana Rasulullah makan. Berikutnya kita akan membahas mengenai maja'a fi sifati wudu'i Rasulullah. Fi sifati wudu'i Rasulullah inda to'am. Bagaimana Rasulullah kalau makan itu wudu. Kita bahas besok insya Allah kalau masih ada waktu. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca tadi yang bagus itu kita pelajari hadis-hadis Rasulullah yang menyenangkan. Makanan, minuman, yang lainnya dipelajari, tapi yang seperti ini jangan ditinggalkan supaya ada indahnya gitu loh. Kita menjalankan agama itu ada indahnya. Ini beberapa hadis mengenai makanan. Makanya kalau ada acara ya ada makanan. Biar seru mengikuti Rasulullah. Cara kok ceramah tok ora ono makanane. Ngaji tok ora ono makanane. Kok iku lho. Ayo goro-goro kita ini bahas mengenai makanan Rasulullah tuh berlimpah ruah baru kamu itu makanan pada berdatangan segitu banyaknya itu kamu habis atau enggak itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini teman-teman yang online yang enggak kebagian makanannya gimana? Makanan sendiri-sendiri. Terima kasih semuanya yang hadir online offline. Mudah-mudahan kita bisa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mendapatkan syafaatnya, bisa mencintai beliau. Dan untuk yang offline ini berbahagialah itu makanan berdatangan segitu banyaknya gara-gara kita membaca kisah Rasulullah tentang makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.